শোভাযাত্রা শ্রীরাম নবমী। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ହାବିଲଦାର ଅଛି। ସୁକରପଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଛି ଏ ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ତରଫରୁ ବା ସୁକରପଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ MFP ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ବାଣ ଦୋକାନ ବା ବାଣ ଯେଉଁଠି ଫୁଟାଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ MFP ଗାଡ଼ି ରଖିଛୁ। ସେଠି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ସଜାଗ ରଖିଛୁ। ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଠି ବି ଦୀପ ଜଳାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦୀପର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଦୀପ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀପ ଜଳା ସରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ସେଠି ବି 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇଛୁ। ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ ନିଆଁର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସେଠି ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 କର ଯାକ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ। ଯଦି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଥିବ ବି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛୁ। नमस्कार, मु आसी त्रिवेणीश्वर एठी आम प्रति वर्ष आसू। एठी भोग भी लगे हनुमान राम पूजा हुए आठी बाण पूजा हुए। बाण भी मानसिक बाण दिखती समस्ते बाण भी पूजा हुए। आम सब वर्ष आसू आठी सब व्यवस्था भल रहे। पानी व्यवस्था भी भल रहे। भक्त मानक धाड़ी रे जीवा आसिया करती। ब्राह्मण माने पूजा भी भल करती। सबकि भल लगे। महिमा ये मु पिला बेला तो आसी ठाकुर पूरा जन्मरू पूरा लास्ट जाए रावण बध जाए ये हुए। लास्ट दिन हुए आठ समस्त मिसिकी सब भल कर। तुम जहाँ भी मानसिक करा से पूर्ण हो बाण जाचिले समस्ते भगवान राम शुणु। मो ना प्रताप कुमार शतपथी। मु रघुनाथ पूजक। रांग रांगमाय नमः। नीलांबुज श्यामल कमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरण प्रपद्ये। श्री रघुनाथचंद्र आज हूँ श्रीराम जन्मभूमि जन्मोत्सव यात्रा। राति 3:15 मंगलार्पण पर प्रभुंकर स्नान पर प्रभुंकर जन्म उत्सव नाभिछेदन पर प्रभुंकर केशवादि न्यास अंगन्यास पर होम एवं कलशादि पूजा सरिया पर प्रभुंकर बाल्यधूप होता। बाल्यधूप पर महाआलती प्रभु 6:30 समय भक्त मानक दर्शन देइछंती। भक्त माने एठाकू आसंती प्रभु को नित्य नैवेद्य होची श्रीराम नवमी रे बाण तांकर होची नैवेद्य बाण। तांको भक्त माने नैवेद्य आकार रे बाण प्रदान करती। से बाण फुटे तांकर मानसिक पूर्ण करती। भक्तर नैवेद्य होची रघुनाथकर एठारे बाण। तेणु भक्त निर्द्वंद्व बाण फुटाई तार मानसिक पूर्ण करे।
ଗଜିପୁର ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଯାହା ମାନସିକ କରିବେ ସବୁ ପୂରଣ ବି ହୁଏ। ଭଲ ଲାଗେ ଆସିକି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଏଠି ଭୋଗ ବାଣ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ମହିମା ଅଛି। ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ, ମହିମା ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ।